Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu dan Bapak Guru yang saya hormati dan banggakan. Tahun lalu adalah tahun yang penuh ujian. Kita semua tersandung dengan adanya pandemi. Guru dari Sabang sampai Merauke terpukul secara ekonomi, terpukul secara kesehatan, dan terpukul secara batin. Guru mau tidak mau mendatangi rumah-rumah pelajar untuk memastikan mereka tidak ketinggalan pelajaran. Guru mau tidak mau mempelajari teknologi yang belum pernah mereka kenal. Guru menyederhanakan kurikulum untuk memastikan murid mereka tidak belajar di bawah tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you all. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, greetings virtue, Rahayu. Dear teachers, respect and be proud. Last year was a year full of problems. We are stumbled with the pandemic. Teachers from Sabang to Merauke were hit economically, physically, and mentally. Teachers inevitably go to students' homes to make sure they don't miss their lesson. Teachers can help, but they must learn technology that they have never known. Teachers simplify the curriculum to ensure their students don't study under the pressure. Guru di seluruh Indonesia menangis melihat murid mereka semakin hari semakin bosan, semakin kesepian, dan kehilangan disiplin. Tidak hanya tekanan psikologis karena pembelajaran jarak jauh, banyak guru mengalami tekanan ekonomi untuk memperjuangkan keluarga mereka agar bisa makan. Sangat wajar jika dalam situasi ini banyak guru yang terdemotivasi. Tapi ternyata ada fenomena yang tidak terkira. Teachers all over Indonesia cry seeing their students getting bored day by day, getting lonely and lost discipline. Not only the psychological stress. Due to distant learning, many teachers experience the economic pressures of fighting for their families so that their families can eat. It is usual that in this situation, many teachers are demotivated. But it turns out there is a phenomenon that is not immeasurable. Saat saya menginap di rumah guru honorer di Lombok Tengah, saat saya menginap di rumah guru penggerak di Yogyakarta, saat saya menginap bersama para santri di pesantren di Jawa Timur, saya sama sekali tidak mendengar kata putus asa. Saat sarapan dengan mereka, saya mendengarkan terobosan-terobosan yang mereka inginkan di sekolah mereka. Wajah mereka terlihat semangat membahas platform teknologi yang cocok dan yang tidak cocok untuk mereka. Dengan penuh percaya diri, mereka memuji dan mengkritik kebijakan dengan hati nurani mereka. When I stayed at the honorary teacher's house in Central Lombok, when I stayed at the driving teacher's house in Yogyakarta, and when I stayed with the student at the Islamic boarding school in East Java, I didn't hear the word despair at all. When breakfast with them, I listened to the breakthrough that they wanted in their school. Their faces look eager to discuss which technology platforms are suitable and which are not suitable for them. They confidently examine and criticize the policy with their conscience. Disitulah saya baru menyadari bahwa pandemi ini tidak memadamkan semangat para guru, tapi justru menyalakan obor perubahan.
Guru-guru se-Indonesia menginginkan perubahan dan kami mendengar. Guru se-Indonesia menginginkan kesempatan yang adil untuk mencapai kesejahteraan yang manusiawi. Guru se-Indonesia menginginkan akses terhadap teknologi dan pelatihan yang relevan dan praktis. Guru se-Indonesia menginginkan kurikulum yang sederhana dan bisa mengakomodasi kemampuan dan bakat setiap muridnya yang berbeda-beda. Guru se-Indonesia menginginkan pemimpin-pemimpin sekolah yang berpihak kepada murid, bukan pada birokrasi. Guru se-Indonesia ingin kemerdekaan untuk berinovasi tanpa dijajah oleh keseragaman. That's when I realized that in this pandemic didn't extinguish the enthusiasm of the teacher, but instead lit the torch of change. Teachers all over Indonesia want change and we are listening. Teachers throughout Indonesia want a fair opportunity to achieve human welfare. Teachers throughout Indonesia want access to relevant and practical technology and training. Teachers in Indonesia want a simple curriculum that can accommodate the different abilities and talent of each student. Teachers in Indonesia want school leaders who win the sides of students, not the bureaucracy. Teachers throughout Indonesia want the freedom to innovate without being colonized by uniformity. Sejak pertama kali kami cetuskan, sekarang Merdeka Belajar sudah berubah dari sebuah kebijakan menjadi suatu gerakan. Contohnya, penyederhanaan kurikulum sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar berhasil melahirkan ribuan inovasi pembelajaran. Gerakan ini makin kuat karena ujian yang kita hadapi bersama. Gerakan ini tidak bisa dibendung, tidak bisa diputarbalikkan, karena gerakan ini hidup dalam setiap insan guru yang punya keberanian untuk melangkah ke depan menuju satu tujuan utama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, saya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan Merdeka Belajar demi kehidupan dan masa depan guru se-Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru se-Nusantara atas pengorbanan dan ketangguhannya. Merdeka Belajar ini sekarang milik Anda. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Since we first initiated it, now the freedom of learning has changed from a policy to a movement. For example, the simplification of the curriculum as one of the independent learning policies has succeeded in giving birth to thousands of learning innovations. This movement is getting stronger because of the trial we faced together. This movement cannot be damaged, cannot be resalvaged, but this movement lives in every teacher who has the courage to move forward towards one main goal of educating the nation's life. Therefore, I will not give up fighting for the freedom of learning for the sake of the life and future of teachers in Indonesia. A big thanks to all teachers throughout the archipelago for their sacrifice and trueness. Freedom to learn is now yours. Greetings, freedom to learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita semua bahwa pada tahun ini Indonesia telah menunjukkan kepada dunia
bahwa bangsa kita mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Di forum-forum internasional seperti G20, serta Transforming Education Summit dan Mondia Cult yang diselenggarakan PBB, kita memperkenalkan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas bangsa Indonesia, seperti gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, serta Pancasila. Keunggulan kita di panggung global adalah hasil dari gerakan Merdeka Belajar dan Merdeka Berbudaya yang terus kita dorong dan kuatkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon us all and Swastiastu. The name of the culture greetings of Virtu Rahayu, our countrymen and countrymen. It's a pride and happiness for all of us that this year Indonesia has shown the world that our nation is able to recover faster and rise stronger in international forum such as G20. We introduce the noble values that have become the identity of the Indonesian nation, such as mutual cooperation, Bhinneka Tunggal Ika, and Pancasila. Our excellence on the global stage is the result of the free learning and cultural independence movement, which we continue to encourage and strengthen together with curriculum breakthroughs. Dengan terobosan kurikulum merdeka yang mengedepankan pembelajaran berbasis proyek, termasuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, anak-anak Indonesia didorong menjadi pembelajar sepanjang hayat yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Di samping itu, para seniman dan budayawan kita saat ini semakin tergerak untuk berkarya dalam semangat gotong royong dengan terobosan dana abadi kebudayaan dan kanal budaya pertama di Indonesia. Ruang ekspresi dan apresiasi semakin terbuka lebar dengan menguatnya komunitas, serta lembaga dan organisasi seni dan budaya. Ibu bapak guru, tenaga kependidikan, pelaku budaya, serta para pelajar di seluruh Indonesia yang saya hormati dan banggakan. Saktinya Pancasila terletak pada bagaimana kita menjadikan nilai-nilai di dalamnya sebagai petunjuk dan tujuan hidup kita sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. Which prioritize project-based learning, including the project to strengthen the profile of Pancasila students. Indonesian children are encouraged to become lifelong learners who believe and fear God Almighty, who have noble character, global diversity, work together to reason critically, and creative in addition. Our artists and culturalists are now increasingly motivated to work in the spirit of mutual cooperation with the breakthrough of the Abadi Culture Fund and the first cultural channel in Indonesia. This space for expression and appreciation is increasingly wide open with the strengthening of communities and arts and cultural institutions and organizations. Ladies and gentlemen, teachers, educational staff, cultural actors, and students took Indonesia, whom I respect and am proud of. The power of Pancasila lies in how we make the values in it the guides and goals of our daily life as an Indonesian nation. Kita perlu bergotong royong untuk mewujudkan satuan pendidikan dan ruang-ruang kebudayaan yang aman dan nyaman, yang mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, serta bebas dari kekerasan. Saktinya Pancasila terletak pada komitmen bersama kita mewujudkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk belajar dan berkarya. Kemendikbudristek telah berkomitmen untuk terus menghadirkan transformasi yang selalu sejalan dengan pesan Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila, yakni bahwa di atas kelima dasar Pancasila kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Untuk itu, di atas kelima dasar Pancasila, mari kita terus bergerak serentak, mewujudkan merdeka belajar dan merdeka berbudaya, membawa Indonesia ke masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. We need to work together to create an educational unit promote the values of inclusiveness, tolerance, and freedom for viewers. Pancasila magic lies in our shared commitment to realize true independence. Independence for all Indonesian people to learn and work has been committed to continuing to develop, bring about a transformation that is always in line with Bung Karno's message in his speech on the birth of Pancasila.
namely what on the five foundation of Pancasila, we will establish an eternal Indonesian state for that on the five principles of Pancasila. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru PAUD. Memang benar, saya nggak bisa dibilang guru sekolah karena saya nggak mungkin bisa bilang saya ini guru SD, SMP, SMA, tapi saya ini guru PAUD. Kenapa saya guru PAUD? Karena saya punya anak, satu umur 1 tahun, yang kedua umur 2 tahun. Dua-duanya perempuan. I am preschool teacher. I can't possibly say I'm a primary school, junior high school, and senior high school teachers because I have 1-year-old child and the other is 2 years old. Both of them are girls. Dan setiap malam, kadang-kadang memang karena kerja nggak kesempatan, tapi hampir setiap malam saya pulang sebelum nanti keluar lagi kerja lagi. Sebelum mereka tidur, saya bacakan buku tiap malam. Apakah mereka bisa membaca? Tidak. Apakah mereka mengerti 100% apa isi bukunya atau ceritanya? Tidak juga, masih umur 2 tahun kok. Tapi mereka menyimak. Mereka berinteraksi, mereka melihat gambar-gambar itu dan mendengar suara saya dan berimajinasi di otaknya. Bahkan yang 1 tahun pun fokus. Dia mendengarkan kata-kata yang mungkin dia tidak mengerti, tapi ada suatu ritme, ada suatu dinamik yang terjadi. Dan itu adalah pembelajaran. Itu yang terjadi pada saat bukan hanya guru PAUD, tapi orang tua pun berpartisipasi dalam pendidikan anak mereka. Benar nggak? Every time I come home, I always read them fairy tales before going to bed. Can they read? No. Do they understand the content of the story or the books? No. Even the 2 years old, but they listen, they interact, and see the picture. Hear my voice, they imagine. Even for 1 year, she focused on listening to the words that she didn't understand. But there was a rhythm and dynamic that happened. At that time, not only early childhood teachers, but also parents participate in their education. Dari dulu saya suka bingung. Kenapa banyak sekali orang tua merasa bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawabnya sekolah maupun guru saja. Ini tidak benar. Orang tua adalah guru pertama. Nah, menurut saya dari semua jenjang guru yang paling berjuang untuk melibatkan orang tua dalam pendidikan anaknya adalah guru PAUD. Saya suka membayangkan alangkah hebatnya negara ini kalau lebih banyak orang tua bersikap seperti pendidik atau seperti guru dan lebih banyak guru bersikap seperti orang tua. Setuju nggak? I've always been confused. Why are there so many people, parents, feel that education is the responsibility of the schools and teachers only? That's not true. Parents are the first teachers. In my opinion, for all levels of the teachers who struggle the most to involve parents in their children's education are preschool teachers. I would like to imagine how great this country would be if more parents behave like educators or teachers and more teachers behave like parents.
Dari semua guru, siapa guru yang paling seperti orang tua? Guru PAUD. Ini ada beberapa hal yang saya ingin ucapkan. Yang pertama adalah pendidikan masa dini, pendidikan PAUD itu yang punya dampak terbesar terhadap manusia. Investasi pendidikan yang baik di awal jenjang murid, yaitu di golden years itu ya, 0 sampai 5 tahun. Itu yang berdampak paling besar terhadap masa depan anak itu. Itu harus diyakini. Dan kami di Kemendikbud mulai meyakini ini. Karena research-nya sangat kuat. Buktinya sangat kuat. Banyak sekali hal yang ada mispersepsi di masyarakat. I repeat once again, how advanced Indonesia will be if more parents behave like educators or teachers and more teachers behave like parents. Of all teachers, who is more like a parents? There's a lot of that I want to say. The first is early childhood education that has the biggest impact on humans, that has the biggest investment impact at the beginning of the student's level, namely in the golden years, 0 until 5 years, that has the biggest impact on the futures of the child, that must believe. And we at the Ministry of Education and Culture are starting to believe this because the research is very strong. The evidence is very strong. There are many things that are misperception in this community. PAUD itu hanya untuk misalnya bermain. PAUD itu hanya tempat titipan. Ada juga grup yang mengira bahwa PAUD itu harusnya fokusnya hanya calistung saja. Dan itulah yang terpenting. Tapi kenyataannya PAUD itu adalah tempat di mana pendidikan karakter anak itu dimulai. Itu adalah yang terpenting. Karena pendidikan karakter dan kemampuan kognitif itu tidak bisa dipisahkan, ibu-ibu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau anak itu dibentuk dengan disiplin yang baik, dengan etika yang baik, dengan moralitas yang baik, dengan kemampuan kerukunan dengan sesama murid, dengan guru dan orang dewasa, dia bisa mempelajari semua hal di masa depannya. Satu hal yang saya tekankan, menurut saya harus lebih banyak guru-guru SD, guru-guru SMP, dan guru-guru SMA, bahkan dosen harus sering-sering datang ke PAUD. That's all, and that's the most important thing. But in fact, early childhood as the place where the child character's education begins. That's the most important thing because character's education is the ability of the cognitive abilities. It can't be separated from mothers. If the child is home with the good discipline, with the good ethnic, with the good morality, with the ability to get along the fellow students, adult teachers, she or he can learn all the things in the future. One thing that I emphasize, I think there should be more elementary school teachers, junior high school teachers, and senior high school teachers, and even lecturers have to come often to early childhood education.
Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Ladies and gentlemen, teachers who I respect, usually the Teachers' Day tradition is filled with inspirational words and rhetoric. Sorry, but today is full. I will be a little different. I want to speak as it is with a sincere heart to all Indonesian teachers, from Sabang to Merauke. My beloved teacher Indonesia, your task is the noblest and the most difficult. You are assigned to shape the future of the nation, but it is more often given than held. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. You want to help students who are lagging behind in the class, but your time is spent doing administrative tasks with no clear benefit. You know very well that a child's potential cannot be measured by test result, but you are forced to pursue numbers because of pressure from various stakeholders. You want to take students out of class to learn from the world around them, but the hectic curriculum closes the door on adventure. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. You are frustrated because you know that in the real world it is the ability to work and collaborate that will determine a child's success, not the ability to memorize. You know that every child has different needs, but uniformity has trumped diversity as a basic principle of biodiversity. You want every student to be inspired, but you are not given the confidence to innovate. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar. Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas. Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas. Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri. Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Selamat Hari Guru. Merdeka belajar, guru penggerak. I will not make empty promise to you. Change is a difficult thing and full of discomfort. One thing is for sure, I will fight for the freedom to study in Indonesia. But change cannot be started from the top.
Everything starts and ends with the teacher. Don't wait for cues. Don't wait for others. Take the first step. Tomorrow, wherever you are, make small changes in your class. Invite the class to discuss, not just listen. Give students the opportunity to teach in class. Initiate a social service project involving the whole class. Discover a talent in a student who lacks confidence. Offer help to teachers who are in trouble. Whatever the small change, if a very teacher does it simultaneously, this big ship called Indonesian will definitely move. Happy Teachers Day, free to learn driving teacher.